आमे खूब शीघ्र सबु जिला बुलिबु। आमर युव छात्र महिला कृषक भली सांगठनिक मुख्य मानकु दायित्व देबु। सबु जिले में दलीय ऑफिस खोला जाई कार्यक्रम आरंभ करा जिवो। आम दल तेलंगाना सरकार तांको राज्यवासी सबु कल्याणमूलक कार्यक्रम गुड़िको आम लोक मानकु जणाइबु और आम संगठन बढ़ाइबा सह आगामी साधारण निर्वाचन पे प्रस्तुति कार्य लगी पड़िबु बोली कहिसेंती नूतन भाव गठित भारत राष्ट्र समिति रे जोगो देथिबा कोरापुटर पूर्वतन सांसद जयराम पांगी। तेलंगाना सरकार मासिक भत्ता 2500 टंका देउथिबे बेले ओडिशा सरकार मात्र 500 टंका देउछंती। चाषी को मागणा बिजुली चाष करबा पई एकर पिछा 10,000 टंका बेकारी भत्ता दादन श्रमिक संख्या शून्य करिबारे सक्षम सबु लोकंकु घर जमी प्रदान भली अनेक जनहितकर योजना करी लोकप्रियता हासिल करिथिबारु एवं आम ओडिसा रे आम आदमी पार्टी सह मेंट करे निर्वाचन लड़िबाकू प्रस्तुत हेउछंती। एबे कोन बीआरएस रो चिन्ह कोन लोकन पाखरे को चिन्ह पहुंचेबे? बीआरएस चिन्ह होची हम कार चिन्हटा को आमे पहुंचेबु लोक पाखरे। एति पा मद आमे मार्च मास भितरे आमे 147 निर्वाचन मंडल रे सबु आपनकर बीआरएस रथ गाड़ी से पहुँच से रथ गाड़ी रे हमर सबु प्रकार आपनकर जो माने सेटा हम अनुवाद करा होची ओडिया रे जो तेलुगु रे अछि ताकू आमे सेटा को अनुवाद करी ओडिया रे करा होची सेटा चली छी से सबु जगह आसीबो लिफलेट पोस्टर बैनर ए सबु जा आसो से गाड़ी रे आसी पहुंचला पर प्रत्येक निर्वाचन मंडल रे आमे 2 जन लखा दायित्व देबु। से 2 जन से गाड़ीटा को धरबे और कमिटी फमिटी तैयार करबे विभिन्न मान पंचायत स्तर बूथ पर्यंत से कमिटी तैयार करबा व्यवस्था करा होची। अच्छा आपन जो नेक्स्ट इलेक्शन लड़े जाउछंती बीआरएस से कोन अन्य पार्टी सुदा मिडी तो लड़िबो ना एकुटिया लड़िबो बीआरएस? वर्तमान सुदा आम आदमी आम पार्टी संग अछि। अच्छा सीपीआई सीपीएम अछि एवं आंचलिक दल जो सब रहिछि आम केसीआर सहित मिलित भाबे लड़िबो ताको जोगाजोग रहिछंती से करबे सेटा परवर्ती समय किंतु आमे बीआरएस आमे चेष्टा करछु एकाकी हम लड़ाई करबो एवं अलायंस ऊपर स्तर रही पारे बा निर्वाचन पर रही पारे बा ता पूर्व रही पारे से तो केवल चीफ ही कहि पारबे केसीआर जी से ही कहि पारबे। ओ ओडिसा रे उभय बीजेपी और बीजेडी सह फाइट करबा पई चेष्टा जारी रखिउ बोली कहिसेंती श्री पांगी। 1 वर्ष माने बहुत समय अछि किछ असुविधा नै काहे कि मोर एक्सपीरियंस दृष्टि मु कहूछि मोर अभिज्ञता अनुसार जिते आम विजु जनता दल तैयार कर वर्षे भी नाला प्राक्टिकाली आम जो दल तैयार करूँ से आम वर्षे भी समय नाला तथापि 2000 मसीह आम सरकार आनी पार्लु ना ना लोक मैंने परिवर्तन लोक बुझे पार्बा निश्चय लोक परिवर्तन हे एवं आम बीजेडी सरकार को बुझेबा दरकार नहीं सब लोक जानते केमती शासन चलती केन्द्र बीजेपी सरकार कौन कर लोक जानते तेणु जो मैंने समर्थन जहाँ से निश्चय समर्थन करेंगे जो मैंने विरोध करेंगे एटलिस्ट यही 2 सरकार कार्यक्रम जो विरोध कर निश्चय बीआरएस को भोट दब कांग्रेस सरकार देखी सारी। भुवनेश्वर विजय नंदन रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव। विश्व सनातन वैदिक धर्म परिषद आवाहकत्व जानुआरी 28 तारिख फेब्रुआरी 5 तारिख माघ पूर्णिमा पर्यंत साधुसंत महाकुंभ मेला पंचमहास यज्ञ माध्यम अनुष्ठित हो जाइछि। 5124 वर्ष कलिजुग प्रवेश पूर्ति पालन करा जाइतिला। 30 वर्ष पर शनिदेव कुंभ राशि रे अवस्थान पूर्णिमा दिन रवि पुष्या जोग पड़िथिबारु साधुसंत महाकुंभ मेला शतवार्षिक पालन आरंभ करा जाइतिला। कुंभ मेला स्मरणिका करा जाई आसंता वर्ष 16/2/2024 को उन्मोचन करा जिवो। सनातन वैदिक धर्म संस्कृति कौनसी सांप्रदायिक धर्म नुहे यह ईश्वर कृत्य बहु प्राचीन ता 197 कोटी 29,05,124 वर्ष हेलानी यह वैज्ञानिक मत सिद्धांत ज्योतिष मत 354 जन ऋषिमुक्त कंठरे स्वीकार करछंती। कणाज कपिल जैमिनी गौतम महर्षि पतंजलि व्यासदेव प्रभृति ऋषि माने तथा श्रीरामचंद्र जोगेश्वर श्रीकृष्ण महादेव शिव प्रभृति महापुरुष माने उक्त धर्म को धारण करथिले। गीता भागवत महाभारत उपनिषद प्रभृति वेद अंतर्भुक्त शास्त्र स्वीकार करछंती।
ବେଦରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅପସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭୃତି କିଛି ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ବେଦ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆବାହକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବା ପଞ୍ଚଦେବ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 30 ବର୍ଷରେ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପରିଷଦ ଆମର ଗାଁ ଦୁନିଆ ଆଖଡ଼ା ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଆମେ 5124ତମ କଳି ପ୍ରବେଶର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକୁ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପତ୍ରିକା କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ବାହାର କରି ଆମେ ଆଗାମୀ 16 ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। 2020 ମସିହା 2022 ମସିହା ଦୁଇଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5T ସଚିବ SI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାଧୁସନ୍ଥ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଉଛୁ କି ଚଳିତ ମାସ 22/2/2023 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବସୁଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନ୍ୟବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ତରଫରୁ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସରକାର ମହାକୁମ୍ଭମେଳାକୁ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତିପୂର୍ବକ ଅନୁଦାନ ଗୃହୀତ କଲେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବା ପଞ୍ଚଦେବ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ, ଏଠି କ'ଣ କି ଆମର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ବି ଟିକେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିପାରିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଆମକୁ କିଛି କୁମ୍ଭମେଳାର ବି ମାନ୍ୟତା ବି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ବି ଦେଉନି। ଆଉ ଯାହା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିବୁ। ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ମସିହା ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ନାମ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ପୀଠ, ହର ଏବଂ ହରି, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉଭୟର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଅନନ୍ୟ ଜାଗା ହେଉଛି କୁମାର କୁମାରୀ ପର୍ବତ, ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି କହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।